Hi, Dong Nunoy. Grabe ni mo, Dong Nunoy, uy. Swerte kay sa inyong kadagan yung ka man nagsuon, no? Ikaw dyan pinakagwapo, Dong Nunoy, ay. Sa imo raman ko na imog, Dong Nunoy, uy. Ang imong usa ka igsuon ang uyab sa ko ano, noy. Subat na ako tagda, uy. Kay bati man kitog dagway, uy. Mupay bati kay kog dagway niya. Manguyab pa kog bati sa dagway. Unsa naman niliwat namo? Mura nag-unggoy. Mao na, noy. Ikaw may ganahan ako, Nunoy, uy. Nunoy. Pwede mag-uyab ta, Nunoy. Sige na, Nunoy, uy. Ganahan kay ko ni mo, Nunoy. Ay kay matso, kay kapurma kay mong abs. Ay, grabe, 6 packs yun mong abs. Ay, Nunoy. Mao dyan nakapataas akong gugma ni mo, Nunoy. Uy, mao dyan nakapataas ay mong 6 apple ka na imong abs, Nunoy. Bambot, kanindot pakpaakon sa imong abs, Nunoy. Ay, kanindot naman yun, Nunoy. Nunoy. Sige na, Nunoy. Tagay kong chance nga magkauyab ta, Nunoy. Uy, ipakita na ko ni mo, Nunoy, ako maayo nga mga performance. Adlaw o gabi akong pakita, Nunoy. Promise. Sige na, Nunoy. Basta uyaba lang ko, Nunoy, ha? Nunoy, sugot na, Nunoy, ha? I love you, Nunoy.